bosuba bazala na soni ya kutemwenye baboti na bamu. Bakakwambia temwenye yenye baba pasa kufanyizia. Oh. Kwenye baba yangu ni temwenye yako ni akunisomesha. Haleluya. Akunisomesha ni niachaka tu hivi. Ni temwenye kwa wale papa kitu kana. Mais moto azana mwa reconnaissance mwa mke. Nokolubatake nazaki kulia bilei tina kominage moko ezaki kuuta wapi? Eza papa wana. Haleluya. Akoza nga kotangisa yo. Mais bilei azaki kopesa yo. Aiko vile chakula ulikuwa nakula. Je vais vous dire ceci. Si vous voulez être maudit par le monde, quoi on a critiqué bazazi yako? Amen. Amen. Zalana bizaleli wana ko kritikaka baboti no pamba kaka bo. Et puis tala mtu akomi adulte, tu es à l'âge adulte mais tu continues à critiquer tes parents. Bota okoyoka elingi ya kozala parent. Amen. Bota bana zala batoto yo kama parents wanataka mzazi Jonah. Alors bien mesdames et Seigneur, on continue avec notre thème. L'onction de Dieu, l'onction du Saint-Esprit, l'onction qui délivre, l'onction qui élève, l'onction qui donne et l'onction qui dote. L'onction de Jésus. Upako wa Roho Mtakatifu, upako wa Yesu. Upako wa Roho Mtakatifu ni upako wa Yesu. On est là de dire au début, les gens disent que non, na upako nimepakaliwa. Ulipakaliwa na nini? Mapakoni una nini? Mafuta ya mbila. Mafuta ya poplar, ya Carolite. Pakaliwa na nini? Alors bien maintenant, le Seigneur essaie de parler de David. David, toujours nous dit à Daoudi. Le premier roi, oint par la volonté de Dieu. Alléluia. Si cette terre, c'est David. Au roi ya liboso nzamba pakola mafuta na ye. Na mokano na nzambe ye moko. Pas poussé par les hommes, parce qu'on a dit que ce sont les hommes qui ont poussé, les hommes qui ont poussé Dieu. Ils avaient poussé Dieu à oindre Saul. Dieu donnez-nous un roi. Donc ils sont partis chez Samuel. Non. Ok, Samuel était là comme un prophète roi. Le premier juge d'Israël, c'est Samuel. Alléluia. Alors bien, mesdames et Seigneur, j'aimerais qu'aujourd'hui, nous puissions expérimenter la prière de David. Alléluia. Mungu ashawanda David na mafuta. Asialungisa bituma ebele. David asiakoli. Asiabiki mokonzi asia utamu ya ufalme. Ufalme ni nini? Sasa Daudi asema sasa maombi ya mwenye amepakaliwa mafuta itakuwa namna gani? Mwenye Mungu ameshindania kupitia mafuta oyo nzambe alongisi kolekela mafuta losambo na ye kozala ya ndenge nini? Ete yo kosamba na lokola bango bato bazalaki samedi awa okosamba na lokola bango bato ya milelo, bato ya kilio, bafika kuibada banjalia liaka. Nani alikwambia maombi ni kulia? Haleluya. Amen. Maombi yako kulia. Maombi ni kumlalamikia Bwana ukimtukuza Bwana. Losambo eza kobelela Nzambe ozali pe kosanzola ye. Wana nde losambo. Me bato kilio kuibada kilio. Amen. Haleluya.
Wewe aliliaka babako anakubude. Papa na yeye abude. Pe kulia yako inakuwa makelele kwa papa yako. Haleluya. Mais alors que mtoto yuko désordonné, yoza mwana mwa désordonné, ozone na nini? Papa sali na nini abudeo? Ne bakismo susu bakoma bongo. Là, par exemple, de médecins nazo budé bango. Miko yozo n'église, aïe, mais yon igarata de nini, aïe Mungu. Alléluia. Soki ozolela milelo na yo ezala masanzuli epai ya Nzambe. Haleluya. Kilio kyako kikuwa kya kumtukuza nani? Mungu. Kama ile maombi atasikia. Mekilio tu ya kuangalia, Nzambe, pango babalie, na ina tikaita kawa, na moko kutu nataka kitoko kule kapango, ukotika kana kitoko na yo kozalokola pankarte na balabala obatanga kati. Haleluya. Makomi na yango bato ça il makomi ko bi pancarte ezokipe etalinga te. Mais bien aimé, l'homme de Dieu, l'homme selon le cœur de Dieu, les bien-aimés de Dieu, parce qu'on avait dit, le nom même de David signifie mon bien-aimé. Le nom de David signifie mon bien-aimé. C'est lui-là. Il avait vu ce que le Seigneur a fait pour lui. Comme on a dit, témoigner. On peut témoigner Dieu sous la prière, dans une prière. Amen. Le témoigne Dieu dans une prière. La prière, c'est un dialogue entre l'homme. C'est un dialogue que je dis entre l'homme et Dieu. C'est ça la prière, non? Un dialogue entre l'homme et Dieu. Mais ce dialogue-là doit élever le nom de Dieu. Amen. Alléluia. Ce n'est pas le dialogue dialoguer sans objectif, non. Et ça, dialogue est tourné dans ma sangle. Et David, il a dit, non, je dois le faire. Je dois le faire. Le psaume 17. Le psaume 17. On commence par là. Le psaume 17. Lisez le psaume 17. Moi-même, je vais vous dire d'arrêter. Psaume 17. Otala lo sambo ya Daudi. Lo sambo ya Daudi. Psaume 17. Ah oui. Psaume 17. Totelemi pona konover liloba na Nzambe. Toshima. Zaburi 17 mstari wake wa kwanza na kuendelea inasema hivi. Usikie haki, usikilize kilio changu. Usikilize nini? Kilio changu. Utege masikio kwa maombi yangu yasiyotoka katika midomo ya hila. Hukumu yangu itoke kwako. Macho yako yatazame haki. Umejaribu moyo wangu, umenifikia usiku. Umenipima wala hukuti kitu. Nimekusudi kinywa changu kisikose. Kwa maneno ya kazi ya watu, kwa neno la midomo yako nimejichunga kwa njia ya wenye shauri. Nyayo zangu zimeshikamana na njia zako, miguu yangu haikuondoshwa. Nimekuita kwa sababu utanijibu, e Mungu. Utege sikio lako kwangu na sikio langu la neno langu. Onyesha wema wako wa ajabu, e wewe unayeokoa wale ambao wanakuwekea tumaini lao. Kwa wale wanaosimama juu yao kwa mkono wako wa kuume. Unilinde kama mboni ya jicho. Unifiche chini ya kivuli cha mabawa yako. Kwa maovu ambayo wananiteka, adui zangu hata kufa ambao wananizunguka. Wamefunga mioyo yao, wanatoa majivuno kwa kinywa chako. Wametuzunguka sasa, hatua zetu
wamekaza macho yao watuangushe chini. Yeye ni kama simba mwenye choyo wa kupa mawindo yake, na kama mwana simba anayejificha pahali pa kuficha. Simama, e Bwana, umpiganishe, umtupe chini. Kwa upanga wako uokoe nafsi yangu kwa mwovu. E Bwana, kwa mkono wako uniokoe na watu toka watu wa dunia. Fungu lao ni katika maisha haya, na unajaza tumbo lao na hazina yako. Wanashiba na wanaacha baki la mali yao kwa watoto wao wachanga. Lakini mimi nitaona uso wako, katika haki nitashibishwa wakati ninapoamka kwa sura yako. Amina. Ah oui, parole du Seigneur, nous allons rasseoir. Amen. Je vais lire dès Samuel 7, 18 à 19, la parole de Dieu nous dit ceci. Et le roi David allant se présenter devant l'Éternel, il dit, oui, suis-je Seigneur éternel, et quelle est ma maison pour que tu me fais parvenir où je suis? 19. C'est encore peu de choses à tes yeux, Seigneur éternel. Tu parles aussi de la maison de ton serviteur pour les temps à venir. Et tu donnes instruire un homme de ces choses, Seigneur éternel. Parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Qui suis-je? Bien-aimé dans le Seigneur, la parole que nous venons de lire dans les psaumes, David lui-même ne comprend pas. Alléluia. Amen. Il ne comprend pas. Parce qu'il voit sa nature, anangalia nature yake ya kimtu. Naza moto lokola bato nyonso. Niko mtu sawa biki. Koma mie ndio Mungu anachagua. Dans les 2 Samuel 7, 18, ukasoma chapitre yote. C'est là où David lui-même a dit que je suis à l'aise. Niko mumaisha moya ya furaha. Niko mumaisha moya ya ufalme, naza mukozi modele. Nazofika bien, naza bien. Asali introspection. Mais ndako na Nzambe azali kobika na kati ya attente. Alléluia. Amen. Akepa ya Nathan, ayebisi Nathan. Lokola yo osolaka na Nzambe koleka ngai. Parce que Nathan fit un prophète. Alors que David aussi ne se reconnaissait pas comme un prophète. Alléluia. C'est-à-dire, liboso ya moto oyo Nzambe atinda, alobi, yebisa Nzambe, na limina tongela elimi, ndako. Bien-aimé dans le Seigneur, eza question ya kokeko expérimenter soki Nzambe akozala d'accord na David. Mais intention ya David ezalaki déjà eza ya kotongela Nzambe nini ndako. David akei anaenda. Boko excuse nga nazosola na Swahili lingala pa parce que awa eza pe na bato mosusu Swahili bayokaka ngo bien. Amen. C'est-à-dire je parle ici pour permettre à ce que nous soit bima wana quelque chose. Amen. Amen. Ah, Nata, wende mwambia Mungu nitamjengea hekalu. Nata, utamjengea Mungu hekalu. Merci. Nathan anakuya parce qu'il croit que tu es songe, et sur ya songe. Miliona. Alléluia.
Amen. Bien dans le Seigneur, Mungu hata kuoneshaka kitu ndani ya ndoto na haiko kya kumtukuza. Hapana. Mungu kila mara ataoneshaka watumishi baki, kama ni mtumishi Mungu anamuonesha kitu ndani ya ndoto ni juu kimtukuza. Haleluya. Lakini Mungu halotaki. Banadamu ndio banalotaka, Mungu haya alotaka. Kasoma Biblia mzima uangalie kwenye Mungu alilotaka hapo. Haleluya. Amen. Banadamu ndio banalotaka. Na Mungu analotesha watumishi baki na benye iko watumishi baki. Kwa bapagani benye Mungu analoteshaka juu bamurudilie. Haleluya. Ezana batu mosusu bate amaka kati ya ndoto. Nzambe alotisie ndoto directement azobeliza. Haleluya. Ezana batu nyonso tende bako yokaka liloba au travers mongongo ya un pasteur, un homme. Non. Il y a d'autres qui directement c'est Dieu qui parle. Direct. Na baoyo bayokaka liloba na Nzambe indirectement au travers un homme. Alléluia. Néo koya komitu nombike, mais yo yambaya Yesu wapi. Alléluia. Et puis tango mosala Nzambe alobike non, il faut na tongela Nzambe tonga na monaki Nzambe. Nata akei kosolola na Nzambe. Alléluia. Amen. Nzambe yebisi Nata boye. Alobi kene boyebisa David. Maboko na ye etondi nini makila. Ye akoki kosala o wana te. Mais na kopambola nini, je vais élever quelqu'un dans sa famille. C'est-à-dire, je vais élever la famille de David. D'autres versions disent que non, je bénirai la progéniture de David. Alléluia. Amen. Lisolo ya kotongela Nzambe etonga ya pona David esuki wana pona David. Mais Nzambe alobi na kopambola nini libota na yo. Na kati ya libota na onde kuuta mwana oyo akotongela kanga nini ndako. Alléluia. Amen. Et quand vous lisez la Bible, si vous allez au chapitre 12, si je ne m'abuse pas, maintenant c'est Salomon. Alléluia. Oyo Nzambe Nzambe asala ete. Boyo kanga bien. Nzambe asala ete. Po projet ya Nzambe ekokisama. Mutu akozala azobika na moto me ayebi valeur na ete. Alléluia. Amen. Uri azaki kobika na Bethsheba me ayebi valeur na ete. Mutu akozala azobika kuna na masumu. Zoka kuna ndesika Nzambe atie miso na ye. Mingi biso ba Kristo tomonaka bato bazobika kati na masumu, tomoni bango baza pamba te. Alléluia. Amen. Bato bazali komona Bethsheba lokola mwasi ya escorte ya David. Zoka mwasi wana ndia kokoma lobi mwana. Mama ya mwana elaka. Yeye atakuwa mama yake na mtoto wa nini? Wa ahadi ya Mungu. Dieu a fait, bien aimé dans le Seigneur. On doit comprendre ça. Nous sommes comme des gobelets que Dieu utilise. Comme toi, tu utilises tes gobelets pour boire de l'eau à la maison. Kopo yako, unaanza sema kopo wangu mimi naziuza. Yenyewe unafika kunyumba unaitumikisha inapima petrol. Yenyewe unasema hii itakuwa napatia bageni mai ya VIP. Makopo ya même couleur. Hii ni kopo ya batoto. Yengine unasema no, nisha kosa kitu ya kuwakisha moto, unakata tu kopo wako hivi useme mimi nawashia hiyo moto. Alléluia. C'est comme ça que Dieu aussi nous utilise. Amen. Amen. Anakamata sema no. Uri, wewe unapata kazi kwa mfalme, lakini kupitia kwa ile kazi ya mfalme ndio kwenye kuko kifo yako. Na kifo yako itakuwaka juu huyu mfalme akamate bibi yako. Au travers ya Uri kufika kwa Daudi, iliacha macho ya Daudi inakuwa juu ya nyumba ya nani? Ya Uri. Haleluya. Kwa sababu escort ya mkubwa hata ishi mbali na mkubwa. Inafali Mungu afungule njia ya kazi kwa Uria
juu Betsheba azongeye pembeni ya Daudi, macho ya Daudi yone Betsheba. Haleluya. Wakati Daudi aliona Betsheba kupitia bwana yake, amen, kwa sababu Bwana ndiye aliacha familia ya Daudi ya nani, ya Uri inazogelea Daudi, akaanja ishi pembeni ya mmezoa yake. Attention bien aimé, wakati unaishi pembeni ya watu wanainuliwa, jiulize, eske naishi hapa kwa watu juu ni batese ama juu ni basaidie? Hautaishiki pembeni ya mkubwa kama hauko wa kumsaidia, ukaishi pembeni ya mkubwa kama hauko wa kumsaidia, maisha yako ni mfupi. Haleluya. Na yua kama tu ukaishi pembeni ya mkubwa ni kumsaidia tu. Haleluya. Mais un jour l'histoire a fait quoi? L'histoire, Daudi aza kuna likolo na balcon na ye apparaît pa palais royal, amona mwasi azosukola, amoni kuna koga ye kuna nao. Nani ule? Haleluya. Nani? Akakiona ngeno ni bibi ya nani? Ya soda wake. Mwana mchungaka bien aimé dans le Seigneur. Mwana mchungaka Daudi. Daudi akasema hapana. Huyu ndio mwanamke wangu. Parce que mule palais royal Daudi alikuwa anaishi na mwanamke wanaita Mikali. Mikali ni ule mtoto mwenye Saul, Swahili si Saul. Saul alimpatia Daudi kwa kado akishaua Goliati. Parce que Saul alisemaka mwenye ataua Goliati na mpatia mtoto wangu mshika. Sasa Kamikale kalikuwa kiko na laana. Donc Daudi alikuwa anaishi na kalaaniwa mnyumba. Unapasha ishi na mtu mnyumba kumbe ilimlaaniwa. Unaishi na bwana mnyumba ilimlaaniwa, bibi mnyumba ilimlaaniwa. Oh, vyangu alikuwa vinaenda. No. Haleluya. Kwani? Halo. Mimi la Seigneur, Mikali alionaka sumo Daudi iko nachezea arsh. Iko nacheza mfalme anacheza na kanamwambia anasema, we una akili we? Juu nikamshika kikalikomalia mnyumba ya mfalme, nikatoto kwa mfalme kalikuwa na heshima za mingi. Kanaona baba yake alikuwa haya chezaka vile. Donc Saul c'était quelqu'un respectueux et roi. Jamais il a dansé comme David. Kakasema wewe sikia haya kucheza mbele ya watumishi wako ndio ni okay. David ne dansait pas pour la gloire de ses serviteurs, pour faire plaire à ses serviteurs. Alikuwa anacheza juu atukuze nani? Mungu. Asanzola nzambe wana de David. Mais moi c'est moi yo kwa a partir ya ile siku Mungu akasema sema wewe mimi nakulaania. Akalaani nani? Mikali na kuzala na mtoto moya hakuna. Haleluya. Sasa Daudi mwenye nyumba alikuwa anaishi na ule mwanamke wa laana Mikali. Alo Daudi anaangalia sasa mwanamke mwasi ya Elaka meanza mwasi ya nani? Haleluya. Amen. Nyoso tozalaka na yango eza ya biso te. Okozala na eloko zoka eza ya yo te. Nzambe asali ete ekoma nzela po akoma esika Nzambe alingi akomisa ye. Haleluya. So omoni mutu mosusu abikeno oyo azalaka boye akoma boye yo bandi na makritike na yo tuna eske eloko wana eske eza na mabongisi ya Nzambe te. Abato kritike tomi tunaka soki eloko eza na makanisi ya mabongisi ya Nzambe te. Amen. Alors bien aimé dans le Seigneur, c'est comme ça que David Uriah keko dae. Alléluia. C'est-à-dire tant Nzambe alingi à se débarrasser na mutu
pour le coup, ezonge pa na ye. Akopesa na ba technique pa ya mutu wana. Alléluia. Oyo asi apesi mwa nguya na ye. Kosakana te na mutu aza na nguya na Nzambe. Alléluia. Technique David ye wana bingeno te. Boke bitumba. Ori wana bocha na première ligne. Alléluia. Po yebi ke non na ligne ya liboso kaka ba ko attaquer Uria Budaye. Ayebaka ke peti oyo amesana kokengela ngawa na palais. Makambo ya bitumba. Ayebi yango te. Mutu amesana kokengela mokonzi soki bamemi na champ de bataille ye ayebi ba technique ya bitumba te. Alléluia. Akenda kuna amema Uri. Uri azonga te akufa. Tango Uri akufi, bien dans le Seigneur. Daoud atikali na mwasi. Liboso wa David asalaka ba technique nyonso abanda kobima na mwasi na yeme eyebana te Nzambe te. Alangwisi na Uri langwa kende lelo kolala wa teke kolala na palais. Uri alobi na kotika mokonzi te. Alléluia. Nul ne peut empêcher un projet de Dieu de s'accomplir pour la gloire de Dieu. Aucun homme. Alléluia. Aucun homme ne peut empêcher Dieu. Et alors, Uri est décédé. Et maintenant, lorsque David avait couché avec la femme d'Uri, la femme était tombée grosse. Amen. Maintenant, les premiers fils, les premiers nés de David à Bethsheba étaient décédés à Koufaka. Alléluia. Nzambe alakisi kibonzambe na ye, wana ne Nzambe abeta mwa frappe. Alakisa mwame, ata na sali boye, mabe epa ya Nzambe, ezalaka mabe pona yete, mais ezalaka mabe pona moto. Alléluia. Alors bien aimé dans le Seigneur, moi si Daoudi tangu mwana liboso akufi, mais akabwanaka na mwasi te. Alléluia. Amen. Amen. La conséquence n'a pas exclu David d'abandonner Bathsheba. Parce que Bathsheba était la femme qui incarnait la promesse de Dieu. Qui devait faire à ce que la promesse de Dieu puisse s'accomplir. Amen. Amen. Yewanande zemi ami bale ayeko botanani. J'ai déjà Salomon. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Salomon botami na mwasi ya nani? Ya Uri. Ana mtu na mokila koloba keno David abisa moto wana makango, koma makango, akiko bota mwana boye. Ce n'est pas être la première kokile liboso eza kokoma te. Pe kokoma eza kosilisa nyonso te. Alléluia. Bien-aimé le Seigneur. Maintenant, c'est celui-là, David, qui s'y connaît. Ami et bien, moi, Daoud, moi, David, Namutu ya boye. Avec mon mimo na lokola za na moi semence moko boye. Boni boye, ngane sikoyo Nzambe akona. Alléluia. Ngai wo wana. Ngai na nani? Daudi amoni bien le Seigneur Nzambe apambola ye Daudi na kopakola ye mafuta na ya poni ye moko. Nzambe aye apamboli libota ya nani? Ya Daudi. Apamboli Israël. 3. Alléluia. 3 bénédictions de David. Dieu a béni David, a béni sa famille, a béni sa nation. Alléluia. Et nous, les Congolais, si nous étions en Jésus-Christ, il doit faire ces 3 choses. Et ça doit être notre prière. Je dis que notre Seigneur, tu m'as choisi, je suis béni par toi. Oui, tu dois nécessairement bénir aussi ma famille. Tu dois nécessairement aussi bénir mon pays. Amen. Alléluia. Amen. Alors, les psaumes 7 et 6 cas, maintenant, vous allez voir que
Zambe aussi osala bolamu mpona nga mais kokata te. Alléluia. Il y a des gens comme ça, si Dieu t'a déjà fait quelque chose et tu t'arrêtes directement. Amen. Si vous lisez les psaumes que nous venons de lire ici, c'est les psaumes de David, c'est David lui-même qui est en train de chanter cette psaume. Une prière où David est en train de bénir le nom de Dieu. C'était une prière. Il y a aussi prier Nzambe. Alléluia. Amen. Nzambe asala yeli libolamu en cas de malheur. Alléluia. Soki mabe ekomeli ngai. Nzambe soki omoni kuna protéger nga na ba ennemi na ngai. Zala na ngai Nzambe. Ngai na sikoyo na ngambo na nga na koyemba lonzembo. Loyembo ya kozongisa lokumu epai ya nani? Epai ya yo. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je m'excuse. Bien, mais le psaume 119. Est-ce que vous pouvez nous lire le psaume 119? Le psaume 119, le verset 164. 119. Ah oui. 164. Ça dit quoi? « 164. Biblia inasema hivi. Mara 7 kila siku nitakusifu kwa sababu ya hukumu zako za haki. Amina. Amen. Mara 7 nitafanya nitakusifu. Bien, mesdames et Seigneur, je vais dire ceci. La prière de David, c'était une adoration. Une adoration sans arrêt. Alléluia. Une adoration sans interruption. David, vous voyez, on dit combien? 7 fois. Ça dit, David pouvait prier, adorer Dieu 7 fois par jour. Amen. 7 fois par jour. Un roi de Dieu n'a pas le temps d'adorer Dieu. Toute sa vie, il adorera Dieu. Dans toutes les circonstances. Alléluia. Dans toutes les circonstances. Tout sera pour Dieu. C'est la raison pour laquelle ici la Bible mentionne 3 fois. Il y a notre serviteur de Dieu dans la Bible, Daniel. Daniel priait 3 fois par jour. C'est ce que nos amis les musulmans ont copié. Alléluia. Les musulmans prient le matin, midi, soir. Et même vous voyez, David était au-delà de 3 fois, 7 fois par jour. Alléluia. Amen. La prière de quelqu'un qui est ouais. Toi bien aimé dans le Seigneur, tu le fais combien de fois par jour? Des fois aussi sa journée au sans vérité. Vous êtes ici. Vous vous réveillez même sans prier. On a la boucle qui parle là pas. Au côté de ma copine, non, ma Dieu dans la vie. Alléluia. Amen. Voilà mon gombo lingakanza ngasa la biso. Eza nini? Et puis ceux qui ont qui kosamba la ta. Malamoko. Ekomi lo sambo oyo na lobatu wana ya bile. Wana kosamba la ta omoni muto oyo yebaki aleki na mutuka na ye azokumba. Ashauza gari. Acha na mimi niombe Mungu. Haleluya. Amen. Umeona mwenyewe ikomana naye ameolewa hasa anapita na Bwana. Parce que si banadamu tuko na probleme moja, elevation yetu tunailimita kama mubitu. Tunaanza tu elevation ya Mungu ni mubitu. Okay, Mungu iko nafanya bia kabambi kumacho yenye atonaki. Haleluya. Amina. Amen. Amina. Alors, bien mesdames et Seigneur, Daoudi 7 fois, il a dit quoi là-bas? Où sont les versets? Asema mara 7 atafanya. Mara 7.
Amen. Mara 7 atafanya nini? Soma bien. Mara 7 atafanya nini? 119, 164. 119 verset 164. 119, 164. Ndio nisema hivi. Nilisema mara 7 kila siku nitakusifu kwa sababu ya hukumu zako za haki. Haleluya. Kwa sababu ya hukumu zake za nini? Za haki. Mara 7, la Bible montre, il y a d'autres versions, on dit que David s'est levé même la nuit pour prier Dieu. Et David, quand il se lève la nuit, c'est-à-dire Jésus-Christ, lorsqu'il est venu dans la nature pécheresse, et la nature humaine, alléluia, la nature humaine, charnelle, il était ça pour ça Dieu, ça pour ça homme. Dieu priait la nuit ou les jours. Je m'excuse. Jésus priait la nuit ou les jours. C'était la nuit. Alléluia. C'était la nuit. La nuit, c'est le temps de la concentration. Tu te concentres et tu pries la nuit. La journée, ce sont des prières, des témoignages. Alléluia. Amen. Les prières de supplication, de doléances, c'est la nuit. Vous êtes éprouvé de quelque chose, d'une force spirituelle, c'est la nuit qu'on doit prier. Mais les prières qu'on fait la journée, pendant la journée, ce sont des actions de grâce. Alléluia. Ce sont des actions de grâce. Parce que la journée, vous êtes en train de voir des choses. Vous êtes en train de voir ce que Dieu est en train d'accomplir dans la vie de l'autre, ou soit dans ta vie. À ce moment, tu vas dire, la prière, gloire à toi, Seigneur. Tu es tellement bon. Tu vois ce que tu as fait, ce que tu continues à me faire. Alléluia. Amen. 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 Mais pendant la nuit, c'est la concentration. Les gens qui ne prient pas la nuit. Alléluia. Amen. Amen. Il y a même des gens qui dorment sans prier. Il suffit tout le monde akupatie tu neema ya kukushibisha. Unashiba sana. Wasikia au kuomba jua nini? Nilishiba sana ndio maana sikuomba. Nilikuwa nashindwa kujigeuza. Maombi yasiye ni mageuzo. Maombi ni kujigeuza. Alléluia. Siku akuomba jua nini? Bien aimé, c'est un danger. Un chrétien qui ne prie pas même avant de dormir, c'est un danger. Mnaelewa vita za usiku. Ndio maana ukutana na watu, oh mamari de nuit, mamari de nuit, mamari de nuit. Oui, est-ce que vous adorez Mungu? Nene maombi ya usiku ambao mtolale, c'est l'adoration. C'est-à-dire, unatia signature kwenye Mungu akufanyikia mchana. Mungu, asante. Mchana nitembea, nikaenda kule, ukanifanyia mema, nakula chakula, nimeshiba, kama kuna familia, watoto wangu wameshiba. Oh Mungu, uko mwema sana. Acha tena mimi nataka lala, mkabusingizi kako, utanipatia kubure, utanitelekomande, mwaka kabusingizi. Wewe utakuwa hai, mimi niko mwenye conscience. Haleluya. Unaseta kwa wakati kuna niramusha. Okay. Sumita mwadore. Wengine si banalalaka banapatia mbusingizi. Oh alilala. Hapa kwa kama musicien hapa, usikia musicien ule alilala usiku akulamuka. Kasa banafikia kwa kuya. Oh tolia kina tobinakie, tozai kutuna concert, tuzala kile pétition mais alali alamukite. Manager naye alamutaka ete. Ba programme bazaki na yango ya kobeta stade makimbia elamusi eteme atika yiwana. Haleluya. Amen. Okay, hivi mnasemaka ke mutatubu kusiku za mwisho, kusaa za mwisho. Sasa ikakukutana mbusingizi, utatubu hai. Haleluya. Amen. Utatubu hai. Amen. Amen. Un chrétien. Un ouais de Dieu.
je ne vais pas parler des chrétiens parce que la plupart des chrétiens actuellement sont des farceurs, des aventuriers. Aventuriers, dans des églises, mais ce qu'ils font, ils sont mauvais caractère. Alléluia. Moi, je vais parler des rois de Dieu, celui qui est roi, pas le Saint-Esprit. Celui à qui le Saint-Esprit habite. À lui. Amen. Celui qui peut témoigner comme Jésus que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oué. C'est celui-là. Amen. Mais bien aimé, unakutanaka kuadore Mungu kama iko ambiance. Unaamua anapenda ambiance. Haleluya. Yeye anaikuta mpombe na mbabibi wala babwana. Mais wewe ambiance yako iko ndani ya nini? Ya adoration. Ndani ya Yesu unajikutaka bien. Je vais vous donner un témoignage parce qu'on est en train de continuer avec notre séminaire. Bien-aimés dans le Seigneur. Vous savez, lorsqu'on a commencé les séminaires ici, je me suis dit que mimi nafanya siku za mingi na siaje na ka 30 siaje na ka prix en tout cas alafu saba roho inasema tufanye mafungo ya 30 sawa, maombi ya 30. Unaya mimi malizaka communiquer hapa munani mkosei ya baeglise. Sasa mimi narudia ninasema est-ce que tutaweza? Haleluya. Uwe le diable. Est-ce que tutaweza? Fupisha hata hii semaine. Haleluya. Nakie kolala zambe sikwa hivi singa keno programme wana bosala ya Mungu kosakana te. Haleluya. Kosa na bandiko mona siko makambo nzambe akosalela nga na programme. Mais tant to bandi na bandi mokolo ya liboso ezaki sujet nkaka. Oyebi ke soki na bamiko mosu ekoma ba 10 heures déjà libumu ebandi koreklame. Mais oyebi ke mokolo yango namoni mena libumu eyo reklame eloko te. Haleluya. Deuxième journée oyebi ke nasi na sepeli na vi wana koleka kutu vi oyo moto aliaka. Amen. Ça dit Dieu. Lokola eza ambiance na Nzambe yo moko apesi yango esalema na nini? Na moi na bopete. Ifanyike Nzambe ilete tu kwa teketeke isiwe mfungufu. Bitu ya Mungu ipana kwa mfungufu. Ukaona vitu biko mfungufu haiko vya Mungu. Maisha ikakuwa mfungufu haiko ya Mungu. Alléluia. Même l'école de Dieu, ce n'est pas une école comme l'école charnelle. Masomo ya Mungu haikuwake mfungufu, haiko miba. Alléluia. Ipana miba. Mais quelqu'un qui a l'onction de Dieu, sera quelqu'un qui priera Dieu. Ta vie, ça sera une vie de prière. Mkristo mwenye afanyake jeune ndani ya maisha yake kwa ya bongo, unapenda kula na chakula sana. Na unapenda kula na chakula na mwili yenyewe kwake nayo na kuteleza upana teleza. Chakula yenyewe usipenda chakula jwani. Wewe probleme kabla uko nayo hawezi jitia kando. Alléluia. Mais distraction. Masolo ya football leo mas Arsenal leo Messi Cristiano unatoka kule Chisekedi nanga mama Haleluya. Mkristo atapenda maisha kosanzo la Mungu ya kusema Mungu sawa Daudi mimi niko nani? Haleluya. Pengine bali kufa hapa mimi niko naishi. Joseph ushazika kubangapi?
Ushazika kubangapi depuis huko benye unayua keno ule tulikuwa nacheza naye na nina msalimiaka kwa benye ulisalimiaka mikono yako saishaisha kwa banyama bengwa napigana kwa maso ae ule lamka habari ya maisha sawa. Mewe uko naishi ulipatia muni ulimkorompre nani? Correction ya Mungu ni masanjo. Haleluya. Correction ya Mungu ni adoration. Kama unasema terme ya correction tuitimize kwa Mungu ni adoration. Ukapenda ubende Mungu uwe kumadore. Nani Ezekiel bakamwambia atakufa. Akasema hapana, nisha sikia amefuna ile adore. Na adoration ya Ezekiel ilikuwa kumrusha Mungu mema yenye alishakatenda. Haleluya. Yeye anajua ilimfurahisha Mungu. Bebe na Seigneur tobitala. Kopika nini tozako ye? Tozo sakana na Nzambe pona nini bien-aimé? Et Dieu, papa bien, et papa bon qui te dit que non, venez mon fils. J'ai besoin de t'écouter. Mungu anapendaka tusikie saa yote. Na Mungu anapendaka kutusikia saa yote. Sasa tuko tunamwambia, papa, uko bien, papa. Papa Joseph mimi nakwambia, katoto wako tu kafika tu kunyumba. Kana kuanzia tu fujo ya bien. Papa, mandego yake na baba mzuri papa. Papa we papa, uko papa we, unatuzala tu hivi. Unatuzala watoto mzuri. Papa. Mmoja sasa mwana wa watoto akapetika ni kufanya. Utaona mkichwa wako unaenda developer mema ya kutemea kale katoto. Amen. Unaenda developer mema. Ukienda voyage, utaenda na kale katoto mkichwa. Ukiona kakitu kule unabarikiwa, katoto deja una réservé. C'est comme ça Dieu. Alléluia. Et notre Dieu comme ça. Jacques, comme ça. Qui adore. Les vrais adorateurs. En âme, en esprit, en vérité. Alléluia. En vérité. Non, papa nana sema katoto wangu kanasema kweli. Kanaanza kumandevu, msiku liko na mandevu. Alléluia. Mungu anayua vyenye iko navyo. Vyote ni vyake, ukamsema mubyake anayua kirupitia anasema kweli. Na mwana mudanganya anayua kirupitia anadanganya. Alors Mungu anayua kiru a vérité petit ananiambia kweli. Mungu anastahili. Mimi na mimi niko hapa. Mimi nasema kwa madhabahu niko nakuhubiri. Mungu anasoma ndani ya roho yako. Amen. Tablo ya Mungu ya ndani yenye watu hawawezi kusoma. Mungu anasoma ndani. Anaona kipetiko nasema kweli. Bwana, njoo pale unasikia Biblia inasema hakuna mwenye anikuya kwa Mungu anarudi jinsi alikuja. Kwa sababu Mungu akisha soma maandiko yenye inamrudishia utukufu hata kurudisha kilichokuwa. Haleluya. Amen. Kama uliandika 3 atakurudisha na 6. Amen. Amen. Tuyue bien kuomba Mungu bila kuchoka. Jipatie discipline kwa maisha yako. David kaonikeno anasema nitakuomba mara 7 mara 7. Ça dit, on veut nous dire que l'on doit adorer Dieu plusieurs fois. Mwenendo yetu ya adore Mungu. Kusema kwetu kuadore Mungu. Kazi zetu ziadore Mungu. Ndoa zetu ziadore Mungu. Haleluya. Kazi yako yadore Mungu. Thierry bakone motare mamona difference iko. Wewe unabeba kilia alikwambia unibebe kindia. Unamtosha kusoko. Anakuambia unikatia na 2000 francs. Kisha anakuambia no. Nilikuwa naanza niko na 2000 kumbe 1000 francs niko mposha. Kwa ni mwanyo ule mshazoea mbaya. Franga yangu utaleta hapa. Turudie kwetu tunatoka. Haleluya. Turudie. Mwenye kuna roho wa Mungu atasema huyu nambeba kwa moto ya Mungu.
namfikisha, ananitosha 1000 francs. Kama uko na Saint Esprit kamata ile 1000 francs, Mungu ataiongezea kwa zingine. Na jamaa wanajua una makusi, unaja kamata makusi, unaenda hivi unasema leo nimepiga hii makusi ya mfupi na mafranga za bien. Haleluya. Amen. Amen. Parce que kuitika mais ukasema tu una directement alerte. Badala ya bunia, unavula baraka bien, shangarangara na maparfum mingi. Leta makuta hapa. Mama tuko tunajua kama shetu kwa batoto ya papa moya. Nikakukosea, metuko ba famille moya. Haleluya. Mitenda kushtaki kwa papa. Amen. Mimi nakuacha mimi naambia papa, sio na ule kisha ananifanya. Papa wewe peke unayua. Sawa? Na papa anakuambia acha mimi peke nafanya nini? Ndamaliza. Na papa anakulipa kenye ule angeliweza, kenye hakuweza kukupatia. C'est comme ça notre Dieu. Alléluia. Mais quand nous faisons des choses charnellement, bien aimé, nous finissons dans les charnels, dans les profondeurs du charnel. Et on a expérimenté, Dieu à un moment donné, on s'était dit que non. Qu'est-ce que nous avons sur cette terre? Qu'est-ce que nous avons? Mumbe, nini yako? Valize yako zinakuwa nguo zako, songali na pumua. Na ukakufa. Haiko tena zako. Manyumba zako zinakuwa zako, songali na pumua. Na wale bibi mnapendaka sana, unasumbua watu, ushakorokana na watu wa jamaa juu yake. Siku utakufa. Hata kwa tena wako. Na kote na mtu wa jamaa mwana lazima na ule mwanamke mimi nakuwa natoka naye. Wewe kwa sumbua watu wa jamaa sana kama ndio nani? Ule mwanamke na mpini. Haleluya. Hayo maneno tuko pale ke kila kitu hatuna kitu hapa kudunia kyote ni kia Mungu. Na tukakutana na maprobleme tuache. L'autre fois là les gens m'ont condamné là-bas que wakati banatubomolia kanisa kule chini, ungenifungisha ule mtu, ungemfunga, atapapatia makuta. Atatupatia makuta za wapi? Za wapi za atatupatia? Kama mtu hapendi wafanyia kitu kutokana na roho yake, mnamwacha. Usitafute maprobleme tu na watu, mwache. Tena adorateur parce que via kwenye adoration usitie buchafu mu adoration yako. Mungu hapendaki adoration kuna ni buchafu hata isikia. Ukaona hiki kinataka chafula adoration yangu. Parce que maisha yako yote ishakuwa adoration. Depuis ulipokea Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, maisha yako ni adoration. Hasa kwa kutana hiki kinataka chafula adoration yangu, unaacha. Les papas, les Shabbat là-bas, il a fait quelque chose que peut-être il ne sait pas comment il a fait ça. Il vient, il est venu de Goma. Anajenga baba statue ya gouverneur na main de la vie. Wanaonesha mastatue benye balijenga, wanasema hivi vitatu tuko wanaleta explication za baba alikamata kama ni marto kichukua kapale kama ni bibomola na nini po akabibomola vyote chini pa anyambia sema no na sina buki biloko wana na bi papa oningaki obomma mtu ayeba kate sadi yena kati na yeba keno mutu na nga maele na nga za pesa na salaki yango mokolo bakozala na tina biloko wana po maele zananu na buki o na salaki veut dire na ko reprendre na salaki. Celui qui a produit produira toujours. Celui qui a créé créera toujours. Alléluia. Yamwana si masema wale kopenga mutuana aya tolingi tomona mère de la ville morobi. C'est-à-dire esi katika mwa batu bazozo ka bafuto wana bapanzi yango ekiko koma pa ya mwasi ya mère de la ville. Eko koma pa ya batu. Biso batu siko abani kozongela biso. Alléluia. Babengi se lisusu aye abi. Mère de la ville abi na lingina mona mutuana aya na biloko wana. Vous voyez? Alléluia. Et là, du fait que avec la qui est ata pesi elo côté. C'est-à-dire oyo nzambe atia kati na yo nde kotinda batiela yoka. Sepela na oyo ezakati na yo te ko sepela na biloko eza libanda te. Mingi ba sepela na biloko ya libanda.
Amen. Yangwana de bazaka batu ya bitumba. Mais ce que Robin Nazana o ya kati yo mutu akosimba te. Bien aimé kozala mutu ya fier. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La prière est un moyen de Dieu. Ta vie sera une vie d'adoration. Alléluia. Okolebate. Okolebate. Moningali. Ngai na banga kate. Ne moningali. Parce que mutu moko alobi awa alobi na réseaux sociaux azolobaki oh la RDC va classer yango parmi ceux qui va payer il y a dernier les plus pauvres il y a du monde nalobi que va classer RDC mais moi je ne suis pas parmi ces pauvres là parce que celui qui vit à moi celui qui vit dans moi est riche non. Comment maintenant quelqu'un va se permettre à venir me classer parmi les pauvres? Il est sur le ça dans et puis les Congolais, ils lisent des histoires pareilles. Au lieu de faire le tour à l'expéditeur, cette pauvreté, qu'elle puisse rentrer à celui qui l'a écrit. Vous est-ce que toi tu es pauvre? Parce que la carabine sont pas Congolais. À se permettre que, oh, ils ont fait, parfois, n'a qui wapi, n'a pas si bango, n'a pas qu'on fan de la vie sur Congolais. Ce qui fait baza ba Congolais mtupakie ko sala statistique na bango nani apesa ki bango manda wana population ni apesa bango ma ba bakumi mufata fana kapo na Congo boy boze la ngaso ni na komi president bato wana kolia fimbo na mboka o boke ko fana ka place mo boy oh le Congo to fana ki to sali statistique sur base ya lokuta et to za ba pauvre to lia kite est-ce que pauvre peut penser nani oyo alia kite awa lobi hein nani aki miziri eza miziri na nganda ya kela na kosala nini nazo nseni nzambe nini lokumu mais ce qu'on kuna na libanda po linyo sakana na biso dans les pays les plus pauvres lumba kuna jongela pauvreté na yo ela tabino kuna bato basala ki ba statistique ela tabango asala na bakongolais. Comment les gens doivent commencer à blaguer avec nous jusqu'à ce niveau? Et nous les Congolais, nous sommes là, au Manicole. Moi, j'ai remarqué quelque chose. Le diable est mauvais. Le diable est tellement mauvais. Les gens ici étaient dans les plairer. Oh, tu sais qu'elle dit? Toi, $, et Mati, tant que qui comme attaque à franc, Batu Bayembi. Gouvernement est pour Mabiso. Ekiti. Nani asali marche pour Ekiti. Ce qui est mataka, banda qui passe à la marche à la bamba. Toi et Mati, tu sali marche, mais Ekiti. Toi qui est ça la paix marche à Koloba Ekiti. Mais si quoi, Nazaki commis tout n'a pas bateau balobaka komata $, il n'a pas quitté $. $, et $1 de coûter la caca $1. Et mata ekita $1 de coûter la caca $1. Est-ce que kokita ya $, n'est possible sa pauvreté na yo soki oza pauvre? Soki oza la kate. Un pauvre c'est celui qui ne travaille pas. Un paresseux c'est celui-là est pauvre. Mais si toi tu n'es pas paresseux, tu travailles. Yo mata na ça. On les a intimidation ba komi ko intimider biso. Omoni tango Hollandi likambo $, et Mati. Et kotinga yo sa musala. Okobanga kosala musala kino et puis musala ngona kosala ngona kozwani. Alléluia. Maintenant Mati mata ekita yango eza kaka $. Ça va? Tolia ka $, tolia ka bilei mais tolia ka $. te. Tolia ka ba frate, tolia ka ne bilei. Alléluia. Mokolo bilei ekomata. Tobali kozanga ngona ne ko réclamer. Mais $, et Mati mais bilei ezakaka. Tubache na biako. Alléluia. Tubache na nini? Cheba adorateur donnerait pour adorer Dieu. Amen. Amen. Mkwena tusamee sasa tunafika hapa hivi tunashindwa kushuka mbio mbio. Alléluia. Dans la prière de David montre la droiture de Dieu dans ses jugements. Il montre la droiture de Dieu dans ses jugements. David montre
sa reconnaissance envers Dieu. Il montre sa reconnaissance, ce que Dieu a fait pour lui. David prouve son amour envers Dieu. Alléluia. Comme celui qui aime le premier, bien aimé, celui qui enseignera à aimer. Mwenye alitupenda wa kwanza ndio mwenye anatufundisha kupenda. Mwenye anapendaka wa kwanza ndio anafundisha mapendo. Na ndio maana papa bemko mwile mwela drage ba batoto ya batu. Je t'aime, mfundishe ile mapendo. Kama wanapendaka namna gani. Mais on est là même si ta watu mtoto wa watu je t'aime, je veux que tu sois la maman de mes enfants. Kisha tena wewe unapenda akufundishe kupenda. Alléluia. Wewe bibi yangu unipenda kitu ya nini? Est-ce que unampenda? Est-ce que ashaona mapendo yako kwake? Bibi yangu kisha nani na mkupi ya mama stako. Oh bibi yangu mimi siwe kama tena nipenda kwa bwana. Mimi siwe kabisa kama bibi yangu na kibwana kiwewe. Kukosa akili wewe. Unaenda kwa master. Bibi yangu mimi siwe kama ananipenda kwa bwana. Evangelist. Wewe ndio tu kwa mamako mzazi. Ati mama, siwe kama bibi yangu ananipendaka bwana, bibi yangu ananifanyizia. Kwa kibwana kiwelewele. Nani ndio atafundisha mwingine kupenda? Na Mungu akasema, Marie, aimez vos femmes. C'est-à-dire nous les hommes, nous avons l'amour à enseigner aux femmes. Na nyie banamuke mnafundisha wabibi banamume kuyua kushuka. Parce que Mungu aliwaambia keno mungue sumi. Donc anaambia keno wewe mnyusha jifunze ile masomo ya sumisho, kuyafundisha zina Bwana. Haleluya. Yeye anakufundisha kupenda na unamfundisha kushuka. Na utaona mariage inakuwa kutamu sana. Haiko vile. Na atupende fundisha na wakupenda hafundishe kupenda. Wakujishusha kiburi inapanda. Sijui wa matata. Haleluya. Jamwe bandoa wa miji abaulizake tena omba mnyumba jasima. Hapa nikaomba. Tuko na rango. Nikaomba sai atasema nini? Haleluya. Unaenda kwenda kuombea na kuwese. Sasa baba anatosha franga kuwese mporte mole. Unaombea nyumba. Mungu. Mtengeneze. Juu magharibi mko napiga magoti mimi bawili muombe. Hakuna furaha ya mzuri sasa mimi na Bwana banaomba pamoja. Haleluya. Wewe ushakuwa na wakati wako ya kuomba mnyumba na bibi, wakati yake ya kuomba. Okay, mnaitikia yake mko mwili mmoja. Mwili mmoja. Nyama zangu kule kumariage kule mbele ya etat civil. Na kumaisha kule ni kila mtu nyama zake na kila mtu mifupa.